Okey, continue bab 3 induction machine, video yang ke-33. Okey, kita continue with analysis of the lock rotor test using the value that we have been measured when we conduct lock rotor test, lock or sometimes we call block. Okey, tadi benda ni saya tak tulis ni tu. So masa kita conduct tu, kita measure apa dia punya terminal voltage VT dapat 25 volt. Terminal voltage actually is line voltage kan. For star we know IL equal to IP, so VP equal to VL over set 3 or VL equal to set 3 VP. Okay, so from the value of the measurement when we conduct the test, so kita dapat VT or VL, IA, IB, IC, frekuensi dan juga input power yang kita measure dapat banyak ni. Okay, first sekali kita cari dia punya IL, sebab VT or sama dengan VL, kita dah tahu 25 volt tadi. So kita cari IL. Okey, kita campurkan IA campur IB campur IC, divide by 3 to find the average. Ini value dia kita dapat. Then bila dah dapat IL, cari Z. Ini nak cari Z for daripada result of measurement masa kita conduct lock rotor test. Okey, so untuk dapat Z daripada value of measurement yang kita dah buat, Z equal to VL over I. Ini Z hasil daripada kita buat lock rotor test. So VL sama dengan VT tadi kita dah dapat adalah 25 volt. So VL kan untuk star sama dengan kan set 3 darab VP. Kan VL sama dengan set 3 darab VP. Okey, so VP kita adalah 25 volt kan. VP kita adalah 25 volt darab dengan 3. Oh, ni tadi saya VL equal to VP darab set 3. So Z sama dengan VL over I. So sebab kita dapat IL, so jadi nak cari Z mesti VL over I. Tapi daripada result tadi yang kita ukur tu sebenarnya bukan VL sorry, silap. Ini adalah VP. Okey, cancel balik. Ni cancel cancel, tulis ini adalah VP. VP. Sorry, tadi saya silap cakap kan. VP adalah terminal voltage sebab kita ambil voltage untuk satu fasa aja. Tapi di sini kita nak cari Z. Z dia perlukan VL over IL. Sebab apa? I dia yang kita dapat adalah IL. Ini VL over IL. So that's why lah VL nak dapatkan VL ni pada VP yang kita dapat tadi sebanyak 25 volt tu kena darab set 3. Okey, so plug in the value, kita dapat Z dia 0.517. So bila dah dapat VL, bila kita dah dapat Z, then kita cari dia punya nilai theta kan. Kita tahu formula for power kan. Kalau secara menggunakan parameter VL dan IL, dia maknanya set 3 darab VL IL cos theta. Sebab apa? Dalam in this case for lock rotor test,
kan, yang terlibat adalah IL VL. So that's why kita pakai ni, input power cert3 VL IS per IL cos theta. Okey, VL kita dah tahu, IL kita dah tahu, cos theta tak tahu, kan. So input kita dah tahu, sebab apa? Input during the test yang kita conduct, kita ukur dia punya power dapat 920 watt. Ni 920 watt. Okay, so from this formula kita dapat theta dia. Theta equal to inverse cos input power over cert3 VLIL, plug in the value. Okay, kita dapat theta dia 40.4 degrees. So maknanya theta ni daripada ini panggil apa? Saya pun lama-lama dah lupa. Phasor diagram. Phasor diagram for apa? Motor, induction motor, kan. Y axis dia adalah resistance, x axis, y axis dia ada dua. Above x axis is inductance reactance, yang below x axis is capacity reactance. Tapi ini motor. Bila motor dia coil adalah inductance. So tangent dia adalah Z. Okey, so kita nak cari dia punya R, sebab Z dah dapat, kita nak cari R. So from macam mana kita dapat R? So dia mesti daripada Phasor diagram ni. So kita tahu kan, daripada Phasor diagram ni, Z square equal to R square plus X square. So R over Z cos theta. So R equal to Z cos theta. X over Z, XL over Z equal to sin theta. So X equal to Z sin theta. This is the general formula. Okay, so from this Phasor diagram, so we can find value of R. But please remember, so ini dalam per phase equivalent circuit dia ada R1, dia ada R2. So kita kena cari total R first. So total R, kita tahu R equal to Z cos theta, tapi dalam per phase equivalent circuit resistance ada dua, satu dekat stator, satu dekat rotor. So total R meaning that R1 plus R2, rotor at stator plus resistor at stator. 1 indicate stator, 2 R2, 2 indicate rotor. So resistor at stator plus resistor at rotor equal to, guna formula ni lah, kan, equal to Z cos theta. Z kita dah dapat tadi, kan. Ni 0.517 darab cos 40.4. Okey, kan, plug in value, tekan calculator. Okey, dapat R equal to R1 plus R2 0.394. Okey, kita continue. Next page. Next page, kan. Okey, from DC test, daripada DC test tadi kita dah dapat R1, kan. Kita dah dapat value R1. Ini salin balik, kan. R1 dah dapat settle, sebab kita punya 0.394 ini nilai apa, daripada mana kita dapat 0.394. Ini yang wasting time ni. Tadi dah dapat tadi kira, tapi yang mana satu, yang mana 1.394 saya sudah lupa. 0.394. Kan, I don't want to waste the time, kalau tidak nanti video ni jadi panjang. Okey, kan. Okey, 0.394. Yang ini, total R, R1 plus R2 0.394. Wasting my time. Okey, we know that R1 plus R2 0.394. So because of masa kita conduct hasil daripada conduct DC test, kita dapat value R1. Okey, so
plug in the value lah here. So so R1 plus 2 0.394, so R2 0.394 minus R1. So we get the value R2 0.394 minus R1. So we get the value R2 0.151 ohm. Okey, dah 10 minit. Okey, dah 10 minit. Saya stop. Kita sambung video yang ke-34 nanti.